پریویس کلاس میں ہم لوگوں نے پرفیکٹ کمپٹیشن کو اسٹڈی کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہاؤ از ایکویلبریم آف دی فرم in short run under perfect competition if determined. So we talked about 4 different possibilities of firm's equilibrium in short run under perfect competition. Today we are going to discuss another market structure, and that is monopoly. Monopoly is such a market structure when there is a single seller in the market. There are no close substitute for the product. Either it is good or service, and there are barriers to entry. So these are 3 basic conditions for existence of market structure known as monopoly. What are those conditions? Number 1, there is a single seller or producer producing goods and services in the market. Next is there is no close substitute for the commodity this firm produces, and there are barriers to entry. In earlier market structure, perfect competition, we talked about free entry and exit. In this market structure, there is no free entry in the market. Now the question is, why is there a monopoly in the market? So there are different reasons, different causes for the existence of monopoly. Number 1 is ownership of strategic raw material or exclusive knowledge of production techniques. کہ جن را مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے آپ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں اس کی اونرشپ صرف ایک ہی فرم کے پاس ہے. ادر فرمز کے پاس وہ را مٹیریل ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ فرمز اس فرم جیسی جو ہے وہ پروڈکٹ پروڈیوس کر سکیں، یا پھر جو پروڈکشن ٹیکنیکس ریکوائر ہیں اس گڈ اور سروس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ان کا ایکسکلوسیو نالج 100% نالج جو ہے وہ اس فرم کے پاس ہے. سو یہی ایک فرم جو ہے اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہی ہے. سیکنڈ ریزن، سیکنڈ کاز فار دی ایگزسٹنس آف monopoly, that is single seller or single firm in the market, is patent rights for a product or for a production process. You know what are patent rights? These are the rights given by the government or its authorized department that allows you to produce a good or service. The firm that does not have patent rights can't produce such goods or services. تو آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں کچھ میڈیسنس میں فار ایگزامپل گورنمنٹ جن فرمز کو الاؤ کرے گی صرف وہی فرمز ہیں وہ میڈیسنس کی مینوفیکچرنگ کر سکتی ہیں. ادر فرمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو پروڈیوس such goods and services. Third reason for the existence of monopoly may be government licensing or the imposition of foreign trade barriers to exclude foreign competition. گورنمنٹ لائسنس جو ہے وہ صرف ایک ہی فرم کو پرووائڈ کرے اور وہی فرم جو ہے اس گڈ اور سروس کو پروڈیوس کرے، یا پھر گورنمنٹ نے
لوکلی تو کوئی دوسری فارم پروڈیوس نہیں کر سکتی، فارن سے اگر کوئی فارم جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہے تو اس پہ بھی فارم نے جو ہے سوری گورنمنٹ نے بیریئر ریسٹرکشن جو ہے وہ امپوز کی ہوئی ہو، تو اس سچویشن میں بھی مارکیٹ میں منافلی ایگزسٹ کرے گی، سنگل سیلر ہوگا۔ Fourth reason is the size of the market may be such as not to support more than one plant of optimal size۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مارکیٹ کا سائز ہی اتنا ہو کہ اس میں ایک سے زیادہ سیلر جو ہیں وہ اگر کام کرتے بھی ہیں تو ان کے لیے وہ پروفیٹیبل نہیں ہے۔ ایک ہی فرم جو ہے مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو آپٹیملی یعنی منیمم کاسٹ پہ پورا کر رہی ہو، ایک سے زیادہ فرمز اگر مارکیٹ میں آئیں گی تو اتنی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے اپنے ریسورسز ضائع کرنے ہیں یا لاس ہی فیس کرنا ہے، ان کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور جو ریونیو ہے وہ کم ہوگا۔ تو یہ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے ایک ایسی لوکیشن کی آپ لوکیلٹی کی بات کریں جہاں پہ کچھ چند گھر ہیں، تو اب ان کی ضرورت جو ہے وہ صرف ایک ہی شاپ جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں پرچیز کرنی ہوتی ہیں، وہاں پہ دوسرا تیسرا چوتھا بندہ جو ہے وہ شاپ اوپن کر لے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ بائرز تو فکس ہیں، تھوڑا نمبر ہے ان کا، تو باقی لوگ جو ہیں وہ ایسے خواہ مخواہ نے ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے، یا ان کو شاپ سے جتنی انکم آنی ہے، جتنا پروفٹ ہونا ہے، اس سے زیادہ ان کو اس پہ کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی، تو لاس فیس کریں گے۔ So these are basically certain reasons جس کی وجہ سے مناپلی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ چونکہ مناپلی ایک ایسا مارکیٹ سٹرکچر ہے جس میں ایک سنگل سیلر، ایک سنگل فرم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے مارکیٹ میں، تو اس لیے مناپلی کے کیس میں جو فرم اور انڈسٹری کا ڈفرینس ہے وہ نہیں ہے۔ پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہم نے بات کی کہ دیر آر لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز، بہت سارے سیلرز ہیں، بہت ساری فرمز ایگزسٹ کرتی ہیں، مناپلی میں سنگل فرم ہے۔ So what is a firm and what is industry? Industry is plural, firm is singular. So industry is combination. Industry has so many firms in it. وہ آپ کہہ لیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ بیسیکلی بہت ساری فرمز کا مجموعہ ہے، تو مناپلی میں چونکہ ایک سنگل سیلر ہوتا ہے تو سنگل سیلر کی وجہ سے ڈفرینس نہیں ہے انڈسٹری اور فرم میں۔ مناپلی پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں فرم میں اور انڈسٹری میں، کیونکہ وہاں پہ نمبر آف فرم زیادہ ہوتی ہیں، یہاں پہ ایک ہی فرم ہے، وہی فرم کو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہی انڈسٹری کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، گارمنٹس انڈسٹری ہے، تو اس میں بہت ساری فلور انڈسٹری ہے، رائس انڈسٹری ہے، بہت سارے پلانٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایک انڈیویجول مل کو، ایک انڈیویجول فرم کو، پروڈکشن یونٹ کو ہم فرم کہیں گے، اور بہت سارے اگر پروڈکشن یونٹس ہیں، پلانٹس ہیں، مل ہیں، تو ان سب کا جو سم ہوگا ان کا وہ انڈسٹری ہوگی۔ تو اینی ویز، تو یہ سچویشن ہے فرم کہ مناپلی ہے کیا اور مناپلی ہوتی کیوں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جو مناپلسٹ ہے اس کے جو ریونیو اور پرائس ریلیٹڈ کروز ہیں ان کی شیپ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ان میں رہے کہ جو ایوریج ریونیو کرو ہے، دیٹ از آلسو نون ایز ڈیمانڈ کرو آف دی
मोनोपोलिस्ट। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में हम जो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये बेसिकली रेवेन्यू साइड है। और दूसरी मार्केट के इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करने के लिए जो हमें दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज बेसिकली वो क्या है, दैट इज कॉस्ट साइड। सो डिमांड और जो रेवेन्यू है, इनको जो कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, दोज आर नोन एज एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये डी डैश जो है दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये एम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है? परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सेम कर्व है और वो हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फर्म इज प्राइस टेकर, मोनोपोली में फर्म इज प्राइस सेटर। क्योंकि सिंगल फर्म है तो उसकी मर्जी है कि वो जो मर्जी प्राइस पे है वो मार्केट में चार्ज करे, क्योंकि अल्टरनेटिव ही नहीं है, कोई दूसरी फर्म मार्केट में मौजूद ही नहीं है। लोगों की मजबूरी है कि लोगों ने उसी फर्म की प्रोड्यूस की हुई गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना है। तो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कुछ शॉप्स जो हैं कुछ लोकेलिटी में वो सिंगल शॉप मौजूद होती है, आपकी मजबूरी है कि आप उसी से जो है वो चीज़ें परचेज करें। कुछ रोड्स पे ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही कंपनी की है, लोग मजबूर हैं कि उसी फर्म उसी कंपनी के ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर वो जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो प्राइस चार्ज करते हैं। तो एनीवे ऐसी सिचुएशन जो है जिसमें आपको प्राइस डिटरमिन करने पे कंट्रोल होता है, दिस सिचुएशन इज नोन एज प्राइस सेटर सिचुएशन, प्राइस मेकिंग और प्राइस सेटिंग एबिलिटी। जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं, इंडिविजुअल एक्शन पे आप प्राइस कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जो फर्म का रेवेन्यू कर्व है उनकी शेप क्या होती है। तो हमने कंक्लूड किया कि प्योर कंपटीशन में फर्म के जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इशू करती है कि फर्म इज प्राइस टेकर, मार्केट में प्राइस गिवन है, कोई भी इंडिविजुअल फर्म अपने एक्शन से प्राइस कम ज़्यादा नहीं कर सकती, उसी गिवन प्राइस पे फर्म ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, नहीं करना तो वो मार्केट छोड़ जाए। जो मोनोपोलिस्ट है उसके जो रेवेन्यू कर्व हैं वो नेगेटिवली स्लोप्ड हैं, जो ये शो करते हैं कि मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस सेटर है। अब उसने क्या करना है, दो चॉइस हैं उसके पास, या तो वो अपनी प्राइस ज़्यादा चार्ज कर ले और थोड़ी चीज़ें सेल कर ले, या अगर वो ज़्यादा चीज़ें सेल करना चाहता है तो फिर उसको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। डिमांड कर्व में हमने स्टडी किया था, देखें अगर ये वाली प्राइस हो ना, जहाँ पे ये सी पॉइंट है, ये वाली प्राइस हो तो इतनी चीज़ें सेल होंगी, अगर ज़्यादा चीज़ें सेल करनी हैं तो फिर आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा चीज़ें तभी खरीदेंगे जब प्राइस कम होगी। तो अब जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व से बिलो लाई करता है, और टेक्निकली मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व के स्लोप का हाफ होता है। और थ्योरेटिकली हम बात करते हैं कि ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जीरो और डी डैश के जितना जो डिस्टेंस है उसके मिडल से जो है वो पास होगा। तो पर ये एक थ्योरेटिकली जो है वो सिचुएशन है, और सिचुएशन ये है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल कर्व इज नेगेटिव, स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नेगेटिव, लेकिन जब हम इन दोनों कर्व के स्लोप को कंपेयर करते हैं तो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज हाफ ऑफ स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व। और डी डैश कर्व जो है ये बेसिकली एवरेज रेवेन्यू कर्व है।
جس کو فर्म का डिमांड कर्व भी बोलते हैं और ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। ऑन द अदर साइड मोनोपोलिस्ट की जो कास्ट है उसकी सिचुएशन क्या होती है? जो ट्रेडिशनल थ्योरी है कास्ट की उसके मुताबिक जो कास्ट कर्व हैं यू शेप्ड होते हैं। कास्ट के हवाले से भी दो तरह की थ्योरीज हैं, एक ट्रेडिशनल थ्योरी है जो यू शेप्ड कास्ट कर्व की बात करती है और एक जो है वो मॉडर्न थ्योरी है जिसमें कास्ट कर्व जो है उनकी शेप डिफरेंट होती है। तो एनीवेज हम ट्रेडिशनल थ्योरी की मुताबिक जो कास्ट कर्व हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने उन कास्ट कर्व की बात की है। तो जो मोनोपोलिस्ट कास्ट कर्व फेस करता है वो वही हैं जो प्योर कंपटीशन में थे। एवरेज वेरिएबल कास्ट, मार्जिनल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट कर्व यू शेप्ड होते हैं, ये हमने पहले किए हैं। एएफसी कर्व जो है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व है जो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करता है। आपको पता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है? जब हम उसे ड्रा करते हैं तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करती है और एक्स एक्सिस को अप्रोच करती है, कभी उसको टच नहीं करती, उसको अप्रोच करती है। तो ऐसे पर्टिकुलर शेप को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो एनीवेज ये एवरेज वेरिएबल कास्ट और मार्जिनल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट कर्व की शेप यू शेप्ड है। मार्जिनल कास्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे टच करता है और ये यू शेप्ड होते हैं और वही कास्ट कर्व हैं जिनको हमने परफेक्ट प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन में जिनको हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये है कि फर्म जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट का शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होगा, कैसे डिटरमिन होगा? तो इसको जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं। इसमें हम जिस अप्रोच की बात करेंगे वो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कास्ट अप्रोच है, जहाँ पे मार्जिनल कास्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। तो बेसिकली टू कंडीशन हैं। एक कंडीशन ये है कि जहाँ पे मार्जिनल कास्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब मार्जिनल कास्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट करे तो उस वक्त मार्जिनल कास्ट कर्व का स्लोप ज़्यादा हो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि जो मार्जिनल कास्ट कर्व है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को जब राइजिंग पार्ट है उसमें ये टच करता है। तो इसको जो है वो हम जब ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने मोनोपोली को डिफाइन किया, मोनोपोली क्यों होती है, उसकी रीजंस क्या हैं, मोनोपोलिस्ट का के जो फर्म है उसकी रेवेन्यू कर्व किस शेप के होते हैं, तो नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। मोनोपोलिस्ट फर्म को कैसी कास्ट कर्व को फेस करना पड़ता है, तो वो यू शेप कास्ट कर्व हैं। वही कास्ट कर्व हैं जिनको हमने प्योर कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन में स्टडी किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे।